Amina Rabbi, Amina. Rasbach. Ali kayi dudu. Nimbe kumara saka beka tide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ambe sujudu bi masa Allah ka Allah fo ka barkada ka joni mo fo Basir Tambad ali ka foli bi Musa Maraka soni kalleme do horaw ali ka foli bi Hawaturi merci beaucoup nga foli bi Adama Kata merci ala ka sine gene adima Fatmata Zahra kajat debelem Fatmata Zahra ala ka sine gene adima Asma Bagayo could bas wait like Genesis go liu bata Asma Rasa Signor Habib Cham Sekou Sako could bas fita aussi là Habib Wage merci Alakasi ni kene dam bela jele ma dani de bari kafuli ba bela jele jiga watra bi video imbe soldat mali so rasulika bi video imbe Amadou Ayaka size fulabe mbolo bidanka hakil na muno kono katnye bogalo kono ayi video imbe ni aseke abebe arasa deka nete kuma foifo nate arasa deka anafa akololo atonyo anafa bimi ayemu fo kunubi adama dunga na nyina ka hakili la jigi tuguni obado abet nyini galo ndo ka bonyona Jason merci ali ka foli biye ala ka sini kine dima oronya be kuma gande kono ni marasa la mebi kunu kuma la me bado bi ni marasa famu bi kunu kuma la me ba famu bi ngambe hakili mawde man ngambe kodo nawde ma ngambe doni bawde ma mo munu be kun kolodo do ka bi kolodo sege ka bi do
mɔgɔ min bɛ tan sɛgɛsɛgɛ ka wagati sɛgɛsɛgɛ o bɛ bi ɲini k'o dɔn o bɛ kunu ɲini k'o dɔn n'i m'o ɲini k'o dɔn i tɛ se ka kɔlɔlɔ dɔw ka bɔ ɲɔgɔn na wa i tɛ se ka nkalon fana dɔw ka bɔ diɲɛ kɔnɔ rasbaj jamanadenw ka foli b'i ye maliyɛnw ka foli b'i ye ala ka si ni kɛnɛya d'i ma rasbaj ali ka idoli ala ka si ni kɛnɛya d'i ma mali sɔrɔlasiw b'a daminɛ n'o yɔrɔ ye aw bɛɛ lajɛlen ye mali sɔrɔlasiw ye u bɛ ka sa cogo min na u tɛ ka sa dɛ u bɛ ka kan de kan u tɛ c'est-à-dire non c'est pas possible wallahi billah mali dusu kasilen bɛ ka kuma wallahi ka taa kunu na bi kunu fɔ bi n dusu kasilen de bɛ ka kuma mali sɔrɔlaw bɛ ka sa cogo min na c'est pas possible vraiment kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ duuru tɛ wɔɔrɔ tɛ n bolo banna a bɛ siɲɛ tan bɔ sɔrɔdasi kelen ka faga o man ka mɔgɔ tɔɔrɔ a kan ka n dusu kasi fana nka kan a bɛ ci siɲɛ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ mali kan de bɛ ci diɲɛ don o don masa mali dɛsɛra dɛ harisa ka tiɲɛ bangera tuguni ayi tiɲɛ b'i rattraper de tiɲɛ b'i minɛ de ni juguya banna hadamaden dusukolo la n'a fara ni nɔgɔ ye a tɛ yeli kɛ hakili kɔnɔ bilen hakili tɛ miiri bilen da de bɛ kuma dusu de bɛ kuma c'est-à-dire quoi ni ko n bɛ kuma mali sɔrɔlasiw kan bi n bɛ sa de wallahi billahi mali sɔrɔlaw ye mun kɛ u bɛ ka mun ɲini u bɛ ka mun sɔrɔ u ka laɲini bɛ ka sɔrɔ wa walima u ka baara bɛ ka sabati u bolo wa non zéro à la base n'i ye nkalon tigɛ ala ye hadamaden i tɛ se ka nkalon tigɛ hadamadenw ye ani i yɛrɛ dusukolo hakili ye kuranna de hakili ye dugukolo de hakili ye armée de ye nka n'a y'a yɛrɛ nɛgɛ ta a tɛ se ka foyi kɛ ni setanɛ sago tɛ a bɛ bi jan kɔnɔ tuma bɛɛ a bɛ b'i denkɛ kɔnɔ mali de bɛ ka bi sɔrɔlasiw de bɛ ka bi diɲɛ don o don jihadisiw tɔrɔrisiw olu de bɛ ka bi o jan kɔnɔ diɲɛ don o don jihadisi i b'a minɛ dɔrɔn k'a kisi i b'a bolokuru kɛ i b'a disi la bila a bɛ sa kuru ɲɛ kelen i b'a gosi a bɛ sa olu de bɛ ka mali armée dɛsɛ masa jamana kunturu n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye jamana kunturu de bɛ ka sa jamana kunturu de bɛ ka menacer maa damadɔ fɛ n'o ye terrorisiw ye jihadisiw et pourtant n bɛ k'i yɛrɛ ɲininka u bɛ kabakolo de la wa walima u bɛ mali yɛrɛ de kɔnɔ n bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o de la u bɛ mali de kɔnɔ walima u bɛ territoire jumɛn de kɔnɔ n'o tɛ mali jamana ye n b'aw ɲininka ni ala ye n t'a dɔn dɛ mali sɔrɔdasi ye joli ye ni mɔgɔ min b'a dɔn i bɛ se k'a sɛbɛn ale b'a fɛ k'a dɔn mali sɔrɔdasi ye joli ye n bɛ fɛ k'a dɔn n bɛ fɛ k'a dɔn tuguni n'o ye filanan ye mali sɔrɔdasi bɛ sara joli n bɛ fɛ k'o fana dɔn bɛ fɛ k'o dɔn mali bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan sɔrɔdasi ka taa kunun na fo bi sɔrɔdasi joli bɛ yen u bɛ sara joli n bɛ fɛ k'o de dɔn mali ɲɛmɔgɔw u bɛ sara joli n bɛ fɛ k'o de dɔn
u ye mun baara kɛ kunu fo bi u ye mun dalu sɔrɔ fo bi ayi i bɛ se k'i bolo kɔnte u ye nin kɛ u ye nin kɛ u ye marifa sa u ye tenni sa u ye nin sa nka an ka kɛ nin bɛ ye tiɲɛ ye nka n'i donna dalu kɔnɔ nafa n'i donna nafa kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ nkalon sabula sɔrɔdasi kɛ a ka marifa sɔrɔ a ka tenni sɔrɔ a ka baloko ɲuman sɔrɔ o sɔrɔdasi ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o ka bi nkalon tiɲɛ t'a la kɔngɔ bɛ sɔrɔdasi kɛ la tɔɲɔ bɛ sɔrɔdasi kɛ dusukolo la sɔrɔdasi kɛ tɛ marifa ɲɛdɔn k'a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ ka d'a ye dusu bɛ mali sɔrɔdasiw la u bɛ fɛn dɔn nka dɔnniya min n'o o fɛɛrɛ t'i bolo n'o baara o minan t'i bolo i tɛ se k'o kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ i ni maa min bɛ kɛlɛ la o setigiya ka bon n'i ka se ye hali na i ka ca n'a ye siɲɛ 100 de a b'i bi i b'i jigin a dingɛ kɔnɔ diɲɛ don o don he mali sɔrɔdasiw walahi aw n'o tɛ mali dirigezaw nin ye maloya ye dɛ nin ye lebu ye dɛ n'i ko wari u b'a fɔ ko wari tɛ jiginɛ kɔnɔ n'i ko miiri u b'a fɔ ko u bɛ tubabukan mɛn k'a sɔrɔ miiri dɔnniya o ye fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ bɛ min sa mali dɔnnibagaw fɛɛrɛ bɛ min sa alahuma ne ka idolu ye arasa de n bɛ don o yɔrɔ de kɔnɔ arasa b'a décortiquer n bɛ n ka hakilina dɔw fara a kan k'a décortiquer a ye mun fɔ kunu a nafa bɛ min est ce que n'a kun kɛra an bɛ se bi ma wa n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye kuma in bɛ o de kɔnɔ arasa ka idolu k'a décortiquer a ye mun fɔ kunu bi sɔrɔdasiw quoi ɲɛmɔgɔw quoi diinɛ ɲɛmɔgɔw quoi population ka jamanadenw kan ale yɛrɛ ka miiri n'a ka idolu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bila tabali sanfɛ dugukolo sanfɛ bilahi i bɛ taa hɔrɔnya ladiriya lakana miiri kodo sabali jamana basigi kunu bi ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ ka tan sɛgɛsɛgɛ ka jamana nafa k'o bɔ arasbaj ni mana a tɛ ɲɛ dɔn ni ye nin fɔ o b'a fɔ ko arasbaj ma foyi kɛ alahuma kira ka baara n'o dɔ yira n na a tɛ dugukolo sanfɛ fo bi a tɛ kira ka hakilina de bɛ dugukolo sanfɛ ayi n bɛ fɛ ka mun fɔ o tɛ hakilina nafa dɔn o tɛ miiri nafa dɔn o tɛ kodɔn nafa dɔn o tɛ sabali nafa dɔn o tɛ kuma nafa dɔn kuma ka bon ni fɛn bɛɛ ye dugukolo sanfɛ kuma ka girin ni fɛn bɛɛ ye dugukolo sanfɛ n'i y'a ɲininka a t'a dɔn n bɛ fɛ ka mun fɔ ala ka bonya a dɔnna kumakan de kɔnɔ kira ka bonya a dɔnna kumakan de kɔnɔ kuranna o ye ala ka kumakan de ye a dɔnna ni turuni jumɛn de ye kira ka baara kɛ n'o kira ka kumakan kira ka sabali a n'a ka hɔrɔnya n'a ka miiri a n'a ka baara en tant que ni kumakan n'i m'o nafa dɔn i tɛ se ka baara dɔn n'i ma kumakan nafa dɔn i tɛ se ka jamana yɛrɛ dɔn n'i tɛ se ka kumakan yɛrɛ nafa dɔn i tɛ se ka sariya yɛrɛ dɔn ni kumakan yɛrɛ tɛ jamana sariya tɛ se ka don jamanadenw fɛ n'i tɛ kumakan yɛrɛ nafa dɔn sɛbɛnni yɛrɛ tɛ se ka kɛ n'i y'a mɛn sɛbɛnni ye kumakan de fɔra kumakan de barika ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye nka n bɛna don arasa ka université kɔnɔ k'a décortiquer a ye fɛn min fɔ kunu fo bi ani sɔrɔdasiw attaque min kɛra o don kuma in bɛ o fana kan ni amadu aya bɔra ka taa a bɔra arasa ye mun baara kɛ o fana la domini tɛ yen kuma tɛ yen arasa ma min fɔ ka tɛmɛ bilahi ka lamasa a b'a bɛɛ ta o de kosɔn ko arasa bɛ miiri fili ɲɛfɛ fɔlɔ après de wagati b'a juger wagati bɛna kunbɛn wagati bɛna c'est à dire quoi arasa bɛ kuma k'a sɔrɔ a ma na a bɛ kuma k'a sɔrɔ a wagati ma se o de kosɔn depuis a kumana dialogue in kan ko a bɛ fɛ ka hakili de fili ɲɛfɛ hakili n'i y'a fili ɲɛfɛ mais jamana tɛ se ka bɔ bi a bɛ kunbɛn wagati jan kɔnɔ dalilu kɔnɔ ka hakili fili ɲɛfɛ ni dɔnni ni kodɔn ani sabali ni hɔrɔnya ye n'i y'a fili ɲɛfɛ i bɛ taa kunbɛn a bɛ kunbɛn ni ɲɛmɔgɔ ɲuman sabula an ye 2019 an y'o ta jɛ ka ban i b'i ka sigira ka ban mais dalilu kɔni t'a bolo an bɛ bɔ o kalama mais a bɛ se ka dɛmɛ cogo di avant an ka se 2023
ay hakili fili ɲɛfɛ de walasa an bɛ se ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min ka fisa ni IBK ye min ka fisa ni ATT ye a y'o fɛɛrɛ de kɛ k'o diya an da hadamadenw ma se k'a faamu k'a filila a miirila a ye jamana fɛɛrɛ a ye faransi ninnu bɛɛ ka nin bɛ fɔ kun mɔgɔ kelen bɛ se ka nin bɛɛ kɛ wa mɔgɔ kelen bɛ se ka jamana bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ kelen sara wa sɔrɔdasiw ka saya depuis ala kan da ma deli ka ni ɲɔgɔn sɔrɔ mali ka sɔrɔdasiw ka saya la ni nin bi tɛ bilahi non c'est pas possible an bɛna Baci lamɛn c'est pas possible an bɛna Baci lamɛn l'Assemblée ɲɛmɔgɔya dira ka vice-président bureau yɛlɛla ka taa 45 membres la cogoya min na Baɲangara jɔn de ni liste de 15 personnes sera Baɲangara Arasa ye dossier bɛɛ sɔrɔ Musa Timena furumuso la den naani a bɛɛ bɛ Arasa tɛgɛ kɔnɔ Malimanw bɛ mun fɔ ni aw ye bi voici quelqu'un précédent la banninikɛla facile la a ka milieu naturel min n'o kɛra o ye ale bolo diɲɛ bɛɛ à l'image du pardon a bɛ hakɛ to n bɛna voilà ni de ko a bɛ hakɛ to n filila de an ko n'i b'a dɔn k'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ lafiya min kɛ i b'i da ka sunɔgɔ ka ɲina min kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ min na n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ la i tɛ sunɔgɔ k'i ɲɛ fila tugulen to kelen da yɛlɛlen bɛ to kuma bɛɛ an ye question posé nin sera ka kɛ cogo di an ko Musa ka wagati tɛmɛna ka Alpha ta tɛmɛ ka ATT ta tɛmɛ o mara kɛra cogo min kibaruya ɲinibagaw n'an ka impôt ye o bâtiment jɔ ka o minɛnw san o baarakɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'an k'u sara kalo la walasa olu de ka u ka u dogo dɔnniya la u ka taa kibaruya ɲini ka kibaruya traité k'o da kɛ jamana ɲamarabagaw kulo kan olu ka se ka kɔn joona ka se ka ŋaniya jugu ka o yɔrɔ janya jamanadenw ka lafiya an ko o service Musa tile la olu tun bɔra u ka laɲini kɔnɔ ni fanga ka wari ni jamanadenw ka wari ni jamanadenw ka minɛ ye ka o baara ta ka bɔ a ka laɲini kɔnɔ ka t'o bila dɔ o nafa a n'o ka laɲini a n'o ka hɛrɛ o lakanali la n'a fɔ ma ko détournement de service public donc anw ye renseignement kɛ o bɛɛ ye ka fɔ ko yanni u ka taa Mali jugu de ɲini olu siya min mun ŋaniya b'u kɔnɔ u ye ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ jɔ u b'a fɛ ka mun kɛ u b'a fɛ ka yɔrɔ jɔ attaquer an ko Mali kibaruya ɲininaw olu ka baara bɛɛ tun kɛra k'a lajɛ fanga o sinalamɔgɔw olu ka bɛɛ ta min u sira min u ka kɛwale mun ye donc au lieu de veiller sur les ennemis de la République on était plus déporté à suivre et à contrôler les adversaires du pouvoir an ko n'i y'a ye 2012 kɛra o ɲɔgɔnna y'a tugu kɛra n'an kan ka misali ta ka bɔ 2012 kɔnɔ k'a dɔn an binna cogo di mun jɔn de y'an bi an talonna yɔrɔ jɔn n'anw ye hakilima ye n'anw ye hɔrɔnma ye ni faso in ka di anw ye n'anw ye mara kɛbaga ɲuman ye an fana ka kan ka o kun de dɔn ka se k'o kɛlɛ o tamasiyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'o lagosi walasa o kun kelen kana wolo tuguni ka taa wolo a kɔlɔlɔ kelen na an ka bɔnɛ kan an y'o question posé mɔgɔw ye n wele Gorazbach anw yɛrɛ tun bolo service sécurité d'état bɛ tan ja service d'état fana tɛ fosi ye ka Karim kibaruya d'o ma Musa Temine kibaruya d'o ma Direta kibaruya d'o ma yan'u ka Mali lakana u bɛ ka o miiri de ko anw yɛrɛ minnu m'a dɔn minnu ma kalan minnu tɛ a domaine dɔn u ŋaniya ka ɲi u y'a faamu ten ma jigin u la ils sont de bonne foi mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u kalannen don ministres don députés don faamaw don cadres don u bɛ ko dɔn wa domaine min ni a filɛ nin ye u b'a kɔnɔna dɔn olu fana ko ko ala y'an sɔn opportunité la ala y'an sɔn
sababu min n'an tun bɛ k'o ɲini ka se ka kumakan sɔrɔ rasta da alors ka bɔ n'a ye ka taa o da alors minnu tun ma sɔn an ye minnu ma fara an kan ka rasta ni kɛlɛ donc ka taa f'u ye ko aw bɛ ka rasbaci minnu lamɛn aw kɔnɔ ko rasbaci bɛ tiɲɛ kɔ aw kɔnɔ k'a bɛ jamana de kɔ rasbaci yɛrɛ filɛ nin ye aw mun tun ni a bɛ aw bolo ko faso jɔla don n'aw mun wallahi billahi aw ma arasa yɛrɛ mankan mɛn fo bi arasa wo kelen de la Bascom Sekou Tunga Kalafis Abdul Niang Bouba Fane Baba Kamara le Kamara Jo Bende Sravo Kati 24 Madouka Journal Ani John Mali pour que uka kibareya nyini so rasu be lakana chogodi arsa irefle ka fo ubita arsa abe nyege nyumende kono ay muso jumende fo bi ay bijou du jom ay capote jolisa ay Mali doni ba ofle kala fisi ube ni de la uka fere nyini so rasu be se kala kana chogomina arsa bo kumala kala fisi be ka fere ke bas kuma be ka fere ke ko arasbati ko ka bademi kala olu be o de kono masa arasa be ka kuma munka olu be ka kuma munka o te nyogon ta yere arasa be ka kuma so rasul be la kana jogodi olu be ka kuma arasbati I dona so jumende kono iye muso jumende jolita iye muso joli jeneya olu be ko de comparaison ay comparaison hali bi kala fisi ye publication do ye binya ka publication do ye BA ye Mali BA ye même ni arasa ma kuma ça dit quoi mbado ay ni bado fika famu ya fana de ubado de mo ta famu de femi ba kono inye ba langa fika do mi ba kono ita do wa walma etate abe bara chugodi abe do chugodi abe di chugodi ita do wa ni tate ay imango utiliser ita do hal ni ita do ni ay utiliser avec mo fade to abe fo de mako fade to ibado ga itate ni yofo abe fo de mako fade to imanga femi fo kanofo kuma be abana fo do kuma be na tigi kuma be na fo sadedwa kuma afo chugo afo do kuma atigi aka horonya aka dambe obebe kuma anafa de kozo sabula kuma anaka barake dun uye munye kuma ka barake dun horonya dambe ire ikatabolo kungelena kuma ka barake dun nye nunude me kuma halna kinye ba kono nga kuma ka barake dun no te kuma kono duru kuma beke fuye kuma nafate do wasara bebo kuma kono kuma afamba ateme choko be sarade kono abe kuma kande kono dunia irebe teme sarade kono sara be teme kuma kande kono hakili doni duzukolo nimbela jelen dululembe sarade la sara ani cerveau ulu usigilembe dalu des envies ni kuma da kuma na hakili ba ira kungolo la kafoko hey nyefora doni hakili kungolo ay ibe femindo ka o tese ka doni har madenke doni mbaga ye dusukolo ani bara ani hakili ani mirino kodoni kubelena ani doni hakili ulu de be blasira ka sira mimba to jamana doni horonya dambe kodo sabali limaniya ulu be takasake ka takasake har madeni nyonje kuno bi ika kuma ka ani bi ulu be nyagonta chukudi est-ce que ube jamana ka lanyini konowa lanyini ndebe nimbeke tinye o de be awje arasa ka lañini de kañine awtaye arasa te galontige arasa be galontige neto o yoro la nete menaw ka mena o do ko son awtene famu foka dugu kolo meleke be fe ka mo fo hey ayi famu sa be fe ka mo fo aya do sa ayi akana do ayi aya do suku de ya doni sa dunia be teme hada made ika doni ika bara abe depa ika lañini anika dusukolo nu de be bara beke horo ko nyakono horo nya ayi o te dabara ye horonya o be kewale ani dusukolo ulu de be kewale ke nyumaye hal nasoro yi nyumaya de ke ngam o be nyumaya ke me nyumaya o be do chogodi dusukolo hakili
tayro miri kun bi i ka taabolo ye mun ye n'o donna i ka taabolo bɛ dɔn i ka laɲini bɛ dɔn i dusukolo bɛ dɔn n'o donna i ka laɲini bɛ dɔn en tant que n'o de ma jɛya n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye n bɛ k'a munumunu a y'a dusukolo jɛya tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye en tant que ni dusukun ma jɛya tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye en tant que ni hɔrɔnya i ka kun kelenna n'o ma dɔn aw bɛ denw ni turunin min ye turunin kelen t'aw la aw turunin ka ca mɔgɔ t'a dɔn aw donna ni yɔrɔ jumɛn ye o t'aw la n bɛ fɛ ka mun fɔ kun kelen t'aw la wa stratégie min b'aw bolo aw bɛ bi o dingɛ kɔnɔ toujours aw bɛ ka jan min da o ye firawuna ka jan de ye aw bɛ ka jan min da o ye ibilisa ka jan de ye aw tɛ gaɲɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ gaɲɛ cogo t'aw bolo gaɲɛ cogo t'aw bolo aw bɛ bi de diɲɛ don o don arasa bɛ bi ayi n bɛ fɛ ka mun fɔ i bɛ jigin o dingɛ kɔnɔ bilahi arasa bɛ bi ayi i b'i si kɛ o fɔli la arasa tɛ mali jɔ i ye mun d'a la arasa tɛ mali fɛ e ka kɛ mali fɛ kɛ arasa tɛ sera ka mali jɔ e ka mali jɔ kɛ fugariden ni laasiya kuma in filɛ de laasi arasa ni Thomas Sankara e ye olu de compare ɲɔgɔn na i t'i yɛrɛ ɲininka n'i fa den ye jɔn tɛ a tɛ se ka foyi kɛ jɔndenya kɔ président ani simple citoyen k'olu compare i t'i yɛrɛ ɲininka n'i fa den ye kalafisi de b'o kuma in fɔ arasa ka kuma ni ko n b'a décortiquer t'a la nka a bɛ faamu kuma in nɔnɔ don nɔnɔ kɛnɛ don nɔgɔ t'a la a bɛ jamana kun kelen na kɛlɛ laɲini kɛlɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye arasa ka kuma in b'o de kɔnɔ dusukolo in de jɛlen bɛ wa taabolo in de bɛ jamana kun kan o laɲini en tant que o laɲini de bɛ a ka kumakan défaut b'a la défaut t'a la hali t'o yɔrɔ la ne tɛmɛn'o kan mɛn na ne bɛ arasa dusukolo de lajɛ fɔlɔ n bɛ a ka laɲini de lajɛ fɔlɔ n bɛ kuma tuguni n bɛ kuma ta a nafa ka hakili fili ɲɛfɛ ka bi to ye ni n ye arasa bila n bɛ jɔn tugu jɔn kɔ o ye défaut fɔlɔ ye ni arasa tɛ yen jɔn b'a dɔn jɔn a tɛ yen ne t'a dɔn e t'a dɔn an kɔnɔ an b'a dɔn de nka sɔrɔ an t'a dɔn sabula dɔnniya birilen bɛ yɔrɔ min na dɔnniya i b'a dɔn dɔnniya bɛɛ b'a dɔn nka a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka nkalon o fana bɔ tiɲɛ kɔnɔ o de ye baara ye aw t'o de dɔn aw bɛ fɛn min dɔn dɛ n b'aw ma ni ala ye aw b'a dɔn nka dɔnniya min b'a kɔnɔ tiɲɛ bɛ bɔ nkalon kɔnɔ cogo di o de t'aw la kuma sara u bɛ tugu ɲɔgɔn na farasi jumɛn kuma a bɛ bila farasi jumɛn nafa bɛ min tɔɲɔ bɛ min kɔlɔlɔ bɛ min n'i m'o dɔn i ka kuma bɛ kɛ fu ye k'a sɔrɔ i ye tiɲɛ de fɔ i dabara de bɛ kuma mɔgɔw bɛ sin ka fɔ i ma ko bila hali ni tiɲɛ don sabula dabara ma se a fɔ cogo la tunkolo k'a fɔ ko a bɛ ka faso dɛmɛ a filɛ a bɛ ka aw yɛrɛ la gosi a bɛ ka faso yɛrɛ la gosi bi des opportunistes des petits intellectuels malhonnêtes des cadres ferrés malhonnêtes des députés ferrés malhonnêtes des généraux ferrés malhonnêtes et des militants des citoyens malhonnêtes en connaissance de cause qui viennent exploiter au Tekarasa ka génération ɲana siga t'a la Mali kɔnɔ ni ko renseignement an bɛ hakili bɛ taa sécurité d'état la mun kɛra Gawo o don na kibaruya min tun kan ka ɲini kibaruya in bɛ ɲini minnu bolo kibaruya bɛ di mun ma a bɛ ɲini mun de kan ka mun de kɛ o kibaruya sugu de tɔgɔ ko renseignement militaire Allahu Akbar kibaruya min bɛ boli Mali état bɛ se k'a fɔ ko a tɛ nin kalama n'u ye nin fɔ n b'u dafara Mali état ka taa i bɛ gala sanfɛ fɔ duguma n b'u dafara k'a fɔ ko olu t'a kalama k'a fɔ ko arasa ma nin fɔ a ko jamana a lakana fɔlɔfɔlɔ ye ko renseignement militaire a ko jamanadenw militaires tɛ se ka foyi kɛ jamana kɔnɔ en tant que renseignement de tɛ renseignement bɛ bi wa zéro o de kosɔn kuma daminɛ a ko u bɛ taa arasibati de ɲini a ye mun dumuni kɛ a ye mun kɛ jɔn de ye wari d'a ma jɔn de ye mobili d'a ma ko yanni u ka renseignement ɲini pour que sɔrɔdasiw bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to ja min bɛ ka na ja min b'u ɲɛ fagali min bɛ ɲɛsilen bɛ jamanadenw ma u k'o kunbɛn ni dɔnni ye u k'o kunbɛn ni fɛɛrɛ ye u k'o kunbɛn ni
kanu ye u ka jamanadenw lakana u dɛsɛra o la dɛ arasa bɛ min a ye mun suyɛni kɛ a ye mun musoko kɛ a ye mun kɛ an bɛ élection wari joli an bɛ se ka mɔgɔ joli bɔ arasibati ko walasa arasibati bɛ se ka bi o feere bɛ min k'o jan da k'a ka mɔgɔw tigɛ a la u bɛ k'o feere de tigɛ pour que mɔgɔw ka tigɛ a la a y'o kuma in de kɛ ka tila ka proposition kɛ n'i ko arasibati ma ko a tɛ ka proposition ye ni ɲɛ n b'i lajɛ arasa ka kuma tɛ yen ni proposition de tɛ a tɛ yen a bɛ tɔɲɔ fɔ a bɛ tila ka proposition kɛ proposition ye mun ye n'i ko a man ɲi mun de b'a de la i b'o fana fɔ a ko ɲɛmɔgɔw man ɲi u bɛ k'ale de suit u bɛ k'ale de c'est à dire quoi u bɛ ka renseignement pour que min kan ka kɛ ka sɔrɔdasiw lakana o tɛ kɛ sɔrɔdasiw la dɛ u bɛ arasibati de suit Soumaïla taara min u bɛ olu de suit pour que u ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to sɔrɔdasiw bɛ se ka faga cogo min na u ka o bali u dɛsɛra o la n'u dɛsɛra o la a ko a tɛ kɛ ten dɛ a y'anw to yen anw yɛrɛ bɛ yen de ka aw lakana ka sɔrɔdasiw lakana i bɛ ka yan a ko i bɛ ka y'an ka baara kɛ den fɔlɔ de ye arasa ka kumakan don ka taa sanfɛ fo duguma k'an ka baara kɛ denw don a y'a ka baara kɛ a kɛcogo la n'a kɛra a kɛcogo la jamana b'a nafa sɔrɔ ni jamana y'a nafa sɔrɔ jamanadenw b'a nafa sɔrɔ ni jamanadenw y'a nafa sɔrɔ jamana bɛ yiriwa ni jamana yiriwara jɔn y'a nafa sɔrɔ jamanaden bɛ peresida sanfɛ fo duguma an k'a lamɛn tuguni a y'a bɛɛ de fɔ ni taara i bɛ jigin arasa la kun min na k'a fɔ a ma kuma bi a ye kuma in fɔra depuis kunu n'i m'a lamɛn taa kunu kuma lamɛn kana fɔ arasa ka kuma bi a tɛ kuma bi sabula a man kɛnɛ an k'a lamɛn sɔrɔsiw ka baara kan renseignement militaire ale o fana logelen bɛ direction dɔ la n'o bɛ f'o ma ko la direction de renseignement militaire DRM o ni sécurité d'état tɛ kelen ye n'i ko kibaruya renseignement a kɔnɔna na renseignement politique bɛ yen renseignement militaire bɛ yen nka o ye champ de bataille de kan de attaquera kan ye service militaire de ye minnu y'a attaqué u ye objectif militaire de attaqué moyen militaire de attaqué pour des objectifs militaires et politiques donc n'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la kibaruya min bɛ ɲini kɛlɛ hukumu kɔnɔ o ɲinibagaw de tɔgɔ ko des agents de service de renseignement militaire olu ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ o département ba de tɔgɔ ko direction de renseignement militaire olu ɲɛmɔgɔ ba de tɔgɔ ko DJ ko cɛ kunkolo faralen don a bɛɛ ni kuranna cɛ a b'a fɔ a tɛ bikita a tɛ kɛ ko a kunkolo faralen don ko kabako wallahi billahi non c'est pas possible c'est comme ni hadamaden bɛ ye kuranna durusi de arasa bɛ a bɛ o cogo de la Mali kɔnɔ wallahi billahi n'a ye loi ta k'a di kɔrɔtigi k'a fɔ no arasa no to i Mali min nafa dɔn wallahi billahi cɛ kunkolo faralen bɛ mɔgɔ minnu b'a dɔn ma mɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ ma mɔgɔ sɔrɔ nka o kɔnɔ o b'a dɔn dɛ o de kosɔn n k'u t'a dɔn nka o kɔnɔ o b'a dɔn dɛ n k'u t'a dɔn Mali kɔnɔ le chef d'état-major général la direction de renseignement militaire est placée sous la autorité chef d'état-major général des armées a créé la français en 1990 avant tout jɛnsɛnnen don a bɛɛ tun centralisé bɛ yɔrɔ la mais a nana jɛnsɛn k'u bɔ ɲɔgɔn na o de bɛ anw bara yan o service minnu bɛ Gawo Kidal Kɔrɔnfɛ hali Bamakɔ kɔnɔ olu kan ka kibaruya ɲini de o kibaruya bɛ boli mun kan s'informer sur la force olu kan ka kibaruya ɲini de a bɛ fɔ nin de ma ko proposition nka u bɛ mun de ye sabula a tɛ se kɔrɔmatigɛli la a bɛ ta i tɔgɔ de ma mɔgɔ caman bɛ sin ka ɲina proposition ko a ye mɔgɔ min ta tɔgɔ ma olu bɛ o de ye twa sabula olu bɛ lagosili de ye lagosili ani mun kɛra o t'o dɔn fɛn min kɛra o de ka bon wa walima a ye mɔgɔ min tɔgɔ fɛ o de ka bɔ nafa de ka bon wa walima tɔɲɔ de ka bɔ
mɔgɔ dɔw to o de sɛgɛsɛgɛ o de kosɔn u bɛ arasa juge o t'a faamu a ko ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to arasa ma a bɛ se k'o dɔn cogo di k'an tɛ se ka ci cogo min na arasa ye nin bɛ fɔ k'a cité k'a yira k'a fɔ ko k'an cira a bɛ siɲɛ 4 siɲɛ 5 siɲɛ 7 k'an bɛ ka ci a bɛ ka fɛɛrɛ f'u ye k'a f'u ye a bɛ kɛ nin de la hali du bɛ lakana cogo min na i ka du bɛ lakana cogo min na i bɛ fɛɛrɛ de tigɛ fɛɛrɛ min b'a to mɔgɔ jugu tɛ don i ka du kɔnɔ cogo min na i b'o fɛɛrɛ tigɛ mais fo bi Mali dalen bɛ sunɔgɔ la hali bi fo bi e bɛ kɛlɛ kɔnɔ ne hakili la n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔ i ni sɔrɔdasiw kan ka i ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la aw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛkɛ kɛnɛ de kan kɛlɛkɛ kɛnɛ de kan mais e bɛ kɛlɛ la e bɛ sunɔgɔ la i ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ na olu bɛ tila ka na jigi ka tuguni f'i ka kan kɔnɔ siɲɛ 1 2 3 4 5 farafin c'est pas possible kan a t'i na fɔ u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la u sara dɛ u taara k'u faga de fo kan kɔnɔ a t'i na fɔ konteli t'o la o kɔrɔ de ye ko a bɛɛ de sara ni kan atakira kɔni u bɛɛ de sara sabula u taara kan yɛrɛ de ci ka taa n'u ka mobili ye ka taa n'u ka marifa ye fɛn fɛn ka d'u ye blindé fɛn fɛn bɛ yen char combat fɛn fɛn bɛ yen ka taa n'a bɛɛ ye fo bi o tuma na kamara kase tɛ Mali kan kɔnɔ de wa kamara kase normalement ni kan bɛ yɔrɔ yɔrɔ 1 mètre normalement kamara kase de kan ka sɔrɔ nin bɛɛ la k'a yira k'a fɔ ko ni fɛn fɛn bɛ tɛmɛ c'est à dire o fasi kɔnɔ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ o fasi kɔnɔ o kamara kase kan ka o bɛɛ yira k'a yira k'a fɔ ko nin bɛ yan ni i m'o dɔn en tant que n'o de ma kɛ Mali kɔnɔ hali sini u bɛ kan ci hali sini u bɛ jigin kan kan hali sini u bɛ sɔrɔdasiw faga en tant que ni sɔrɔdasiw o tuma na kamara kase tɛ Mali bolo hali bi kamara kase fo bi mɔgɔ kelen ma minɛ k'a yira k'a fɔ ko nin de ye terroriste ye a ma ye ne m'a ye fo bi terroriste dɔw ma minɛ k'a yira k'a minɛ olu b'u faga de i b'a minɛ de k'a minɛ k'a ɲininka ani mɔgɔ minnu bɛ lien na ani mɔgɔ minnu bɛ nin fagali jugu in na a b'u tɔgɔ fɔ a b'u yɔrɔ fɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ dɔn en tant que n'i m'o de kɛ mais n'i y'u faga dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ yen e tɛ se k'olu ye tuguni terroriste mɔgɔ 2 3 de bɛ na kan na Mali sɔrɔdasiw 1000 na k'a bɛɛ faga 2 3 Mali ko duwawu bɛ Mali kɔ Ala bɛ Mali fɛ ni nkalon filɛ Ala bɛ Mali fɛ u ye tiɲɛ de fɔ kɛ nka nkalontigilaw dɔ ye tiɲɛ fɔ u ye tiɲɛ de fɔ nka nkalontigilaw de ye Ala ka tiɲɛ d'a ma nka ani hɔrɔnya yɛrɛ tɛ kelen ye ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye n bɛ fɛ ka mun fɔ ka dasa kɔnɔ ko Ala bɛ ji d'i ma ayi i bɛ kɔlɔn sen dɛ n'i ma kɔlɔn sen Ala ka hɛrɛ tɛ jigin kan fo ka diɲɛ wuli nka Ala ka nɛɛma i t'o dɔn yɛrɛ Ala ka nɛɛma kɔrɔ o ye mun ye Ala ka nɛɛma de ye ko bolo min b'i la a bɛ fɔ o de ma ko Ala ka nɛɛma Ala ka nɛɛma bɛ ye mun ye Ala hinɛr'i la ka basa lagatɔ n faamu sa ɲɛ min bɛ yen da nu kunkolo hakili dusukun sen bolo a bɛ fɔ nin de ma ko Ala ka baara Ala ka dɛmɛ Ala ka hɔrɔnya Ala ka dɛmɛ a bɛ fɔ nin de ma ko dɛmɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ Ala n dɛmɛ n faamu sa Ala y'i dɛmɛ ka basa mɔgɔw t'a faamu Ala n dɛmɛ Ala tilara a ka dɛmɛ na n bɛ fɛ ka mun fɔ Ala tɛ baara kɛ mɔgɔ si place la n bɛ fɛ ka mun fɔ ayi Ala ka baara banna sa adamadenw farafinw a ye wuli sa anw ma tubabuw ye tubabuw yɛrɛ de bɛ k'a bɛɛ kɛ farafinw
ali b'a fɔ aw ye bi ala ka baara banna ala tɛ kɛ foyi kɛ tuguni ala ka baara banna mɛlɛkow de bɛ baara la bi hadamadenw de bɛ baara la bi jinɛw de bɛ baara la bi ala ka baara banna a kana aw yɛrɛ nɛgɛ dɔw tɛ minɛ dɔw o banna dɔw kɔrɔ ɲini n'i ma dɔw kɔrɔ ɲini k'a dɔn i t'a dɔn dɔw yɛrɛ ye mun ye dɔw ala ayi fɛn min baara bɛ sen na ala tilara a ka baara min na ala ko k'i k'a barika da a bɛ fɔ o de ma ko ala batu o de kosɔn tuma bɛ n b'a fɔ ko ala batu ani ala labatu tɛ kelen ye ala labatu u tɛ kelen ye kuma kelenw tɛ u tɛ kelen ye nka u bɛ domɛni kelen kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ n b'a walawala k'a kun fɔ k'a tɔɲɔ fɔ k'a nafa fɔ ala batu o ye mun ye a kɛ sali su hiji jakabo a bɛ fɔ o de ma ko ala batu ala labatu ye mun ye kana kɛ jɛnɛya to ye suyini to ye bingani to ye kana galon tigɛ kana kɛ a bɛ fɔ o de ma ko ala labatu a kɛ a bɛ fɔ o de ma ko ala batu a ka giri n bɛ fɛ ka mun fɔ kuma ka ba don kuma giriman don a ka gɛlɛn n bɛ fɛ ka mun fɔ ala batu ni ala labatu a différence ye mun ye directement pour que i k'a faamu ala labatu a kɛ ala batu kana kɛ hɔrɔnya bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn danbe bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn kanu bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn dɔnniya bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ayi ala y'a d'an bɛɛ ma sa hadamadenw a kɔnɔ a yɛrɛ nɛgɛ sa ala baara banna ala ka baara banna dugukolo sanfɛ ala ye i dɛmɛ ka ban hakili a y'o di ka ban a ye bolo di ka ban a ye sen di ka ban a ye dusukolo di ka ban a ye dumuni bila dugukolo jukɔrɔ k'i ka ɲini ni hakili ye k'i ka ɲini ni bolo ye k'i ka ɲini ni sen ye ala ka baara banna ka ban ala ka dɔnni a y'a di ka ban dɔnniya ayi i bɛ baara min kɛ o tɔnɔ de bɛ sɔrɔ bi a tora de dɔrɔn fɛn min baara bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma kan n'i ye kuma in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila bakuru kelen kan k'a bila tabali kelen kan kuma in a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko tanuni ala tanu de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ala lafasali de bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka hɔrɔnya sagili o bonyamasegi o bɛ dabara kɔnɔ o bɛ kumakan kɔnɔ o bɛ hɔrɔnya kɔnɔ o bɛ kɛwale kɔnɔ o bɛ dɔnniya kɔnɔ nka a tɛ se ka faamu a ka giri a ka gɛlɛn a tɛ se ka faamu nka fugari ka defew bɛɛ ye mɔgɔw de ye n bɛ fɛ ka mun fɔ ayi farafinw mɔgɔ si tɛ aw ka problème ye ni farafindenw yɛrɛ tɛ ayi n bɛ fɛ ka mun fɔ heyi fugari n'i y'a gosi jamana kɔnɔ du kɔnɔ toujours a bolitɔ bɛ na du kɔnɔ ka t'i kalifa bamuso la bamuso b'a ju gosi ka bɔ u b'a ju gosi ka don du kɔnɔ tuguni défaut a tɛ sɔrɔ laɲini tɛ sɔrɔ wa a tɛ se sɔrɔ wa a tɛ se ka mɔgɔ gosi wa a tɛ se ka gaɲɛ fo ka dugukolo meleke a ye bɔ nin mentalité in kɔnɔ farafin de y'an kɔnɔ tubabu de y'an colonisé tiɲɛ don koyi depuis Maworo kuma in bɛ ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tubabu de y'an colonisé nka kuma in ka di n tulo la fugari a bɛ fɛ ka balo o tɔgɔ de la tubabu de y'an colonisé a t'a ka yɛrɛ défaut dɔn tubabu ye marifa dilan ka téléphone dilan ka mobili dilan ka avion dilan farafinw ye mun dilan zéro wa a t'a yɛrɛ ɲininka n bɛ fɛ ka mun fɔ ni tubabu y'i coloniser i man ka dɛsɛ ka avion dilan dɛ dɔnniya min bɛ kunkolo kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'o minɛ alasa ka kuma dɔn i bɛ se ka mɔgɔ i bɛ se k'a bali ka taa yɔrɔ bɛɛ nka i tɛ se k'a bali ka miiri i bɛ se ka mɔgɔ bali a ka dumuni kɛ nka i tɛ se k'a bali ka miiri dɔnniya min b'i kunkolo kɔnɔ farafindenw a y'aw yɛrɛ ɲininka dɔnniya in tubabu mɔgɔ minɛ aw la dɛ u y'aw farikolo de minɛ farikolo minɛni o t'a yira k'a fɔ ko i ka kɛ fugari ye bamanankan bɛ diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ a bɛ afiriki fan bɛɛ nka u tɛ se k'a sɛbɛn hali n'u bɛ se k'a sɛbɛn jamanadenw t'a dɔn u bɛ kuma tubabukan de la tellement que complexe n'i ye bamanankan fɔ a ye a bɛ sin ka tubabukan f'i ye fugari ko a kalalen don
hecin ye complexe ye sa ko ale kalalen do kana danga ke kala dai ta kabakolo na ni jigina ali bi i sama i sema kana danga ke wo koloni ali ba yiri la ka fo ko ale bamana de maraka fula mais do ara saka kuma ko toujours de l'adversaire, sur l'intention de l'adversaire militaire, les capacités de l'adversaire militaire et les opérations de l'adversaire militaire pour qu'il y ait au bureau d'Afonka. Donc la direction, les services de renseignement militaire ont pour mission vous informer sur la force et la capacité de l'adversaire. Et vous force des armées au moins, vous le verrez comme vous dites cette opération. Et moi, une sécurité de détail, il faut de la police politique, allez mettre tout pour contrôler le gouvernement, pour contrôler les organisations politiques, pour contrôler les organisations de la société civile. Parti politique ou Kabara, ou Katabolo, ou Kangania, ou Kakewale Mounié, ou Kibaruya Beton Dongodo, gouvernement ministre ou Katabolo, ou Kabara, ou Kadjekulu, ou Benini, ou Bedon, société civile Mogo, comme un mouvement. Et ça, c'est le rôle des renseignements, des services de renseignement politique, là, il faut la sécurité d'État. Pour rattacher le mettre directement au président de la République. Vous êtes dépassé l'année. Vous êtes déjà d'avocat, autorité qu'on a, vous êtes président de la autorité qu'on a. Donc, on a fait au dos, Horon ya fait maman fait comme il faut. Face au dernier mot, ya fait maman fait comme il faut. Mais députés sont, général sont, FM Kadri sont face au Dougou. A niveau de ce qu'il est, on vous défend avec Yalala, Rassata fait, Anya Foye, Rassabaka Molichi, avec la sécurité d'État, la couche, Kala Doya, Rassa des cas impoudou. Tu es trop petit pour permettre le peuple de Rasta. Mon caractère au dos, non mais créer le service de renseignement militaire qui était chargé de récolter sur le terrain de bataille. Sigatala. Aux questions de me poser Didier Dabo en tant que chef d'état-major général. Sigatala. Donc, n'y est qu'un Mfani Mbao Ndogoni ni Oube Kourou la Fouli, Mbeka Bella Gouchi. Non. Gaokono, oui, attaqué que mercredi dominant le 18. En investigation Tarakonae, qu'il faut dire Kami attaquera, Akana Kalani, Akana Koloshili, au Kalfoleme munissement de là. La surveillance, la protection du camp attaqué revient toujours à la munissement. Munissement composante du job, la composante militaire de la munissement. Allahu Akbar. Arabado, le 18, où est quand attaqué dominant. Oui. Le munissement qu'on a demandé à John les cas sur la soute, Tourouga Bouloula Kana, où tu es Bangladesh, à des Sénégalais. Les contingents Bangladesh et les contingents sénégalais, c'est eux qui étaient de service ce jour-là pour sécuriser le camp qui a été attaqué. Comme c'est vrai, les autorités maliennes ont pas Bangladesh attaqué, ont pas Sénégal accusé, ont ministre accusé officiellement. Mais nous osons espérer que Malien Keleni, au but qui est Malien, ou Malien Benindi, ni Malien Keleni, ou Malien Benimo. Allahu Akbar. Nan la Kanabago de Kera, Sabakouye, Kana, Makokono, Malikono, ministre Mounou Glomine là, ou bien Moussoko de là, ou bien Wariba d'État, Katasuba. Bon, Arasaka ni kuma bay, ni nafa bay. Bas kuma be nimbe de felicisa. Kala fils be nimbe de felicisa. Baba Kamara be nimbe de felicisa. Sekou Tungara be nimbe de fili, Idriss be nimbe de fili. Abeta 2 minutes. Na ko ministre zo, abeta yoroni ntiki kanu de awma. Est-ce que la nyini nyere kany? Oui, follow. Est-ce que horondo follow? Est-ce que Arasaka la nyini nyomunye follow? Abesinga na ko député zone Kalabanji, abesingo yoroni tiye quoi enani. Est-ce qu'il y a une idée?
kalabanci tɛ kalabanci de zon tɛ zon de kuranna kɔnɔ tawurati kɔnɔ zaburi kɔnɔ linjini kɔnɔ zon ye zon de binganikɛla ye binganikɛla de kalabanci ye kalabanci de abu jahili a tɔgɔ bɛ kuranna kɔnɔ munna de ko kalabanci do fana fasoden jugu silamɛya jugu prophète muhammadu sallallahu alaihi wasallam jugu ka sonkolo mɔgɔlankolonya lebu dɛsɛ fugariya mɔgɔlankolonya kuranna y'o de yira abu jahili la k'a fɔ ko a ka mɔgɔlankolonya a b'a yira diɲɛ na ka lebu ni lebu tɛ solution to hadamaden na hadamaden fura ye lebu de ye hadamaden a fura o ye kiri de ye hadamaden a fura o ye kumakan jugu de ye nka a ka gɛlɛn a tɛ faamu a ye bɛɛ kɛlɛ a ye bɛɛ nani ni nkalon in filɛ dɛ o tuma na mɔgɔ bɛ se ka bɛɛ kɛlɛ wa o tuma na mɔgɔ a t'i yɛrɛ kalama de wa a bɛ ka kuma fɛn dɔ de kan o basi n'i y'o suit n'i donna o kɔnɔ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ n'i taara lajɛ i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ don n'i taara lajɛ ni tiɲɛ don dɔrɔn a ye kuma fɛn fɛn fɔ o kɔnɔ n'a ko zon binganikɛla kalabanci a tɛ kɛ nani ye o yɔrɔ la a bɛ kɛ tiɲɛ de ye o yɔrɔ la sabula kuma bɛ kɛ fila ye a tant que a nafa n'a kɔlɔlɔ a bɛ nafa kɔnɔ a bɛ kɛ tiɲɛ ye nka n'a bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ walima n'a bɛ nkalon kɔnɔ a bɛ kɛ nkalon ye o yɔrɔ la sabula tiɲɛtigi da o bɛ fɛn dɔ fɔ nka ni nkalontigila y'a fɔ a bɛ kɛ nkalon ye sabula dabara nkalontigila de ye a fɔ a man k'a fɔ a ye kuma min fɔ a kɛra wa a bɛ yen sɔsɔli t'a la fagali bɛ ka kɛ tɔɲɔni bɛ ka kɛ sécurité tɛ yen wari tɛ yen miiri tɛ yen ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ yen nin bɛɛ ye wulibali de ye o nin bɛɛ de fili sisan ka taa mɔni fitinin don k'o tigɛ 2 minutes 2 secondes i komi Idirisi y'a kɛ cogo min na ka lemɛw fitiri dara dɔrɔn k'o tigɛ 2 minutes 2 secondes à peu près 20-25 minutes a y'o bɛɛ tigɛ k'o bɛɛ fili a y'o min fili de o de ka ɲi o de ye nafama ye o de bɛ jamana joli kɔnɔ sabula ale yɛrɛ mako t'o la a mako bɛ mun na de n b'a tɔgɔ tiɲɛ cogo di n b'a lebu cogo di a bɛ bi cogo di Idirisi yɛrɛ ɲuman na n'i ma Musa Jara t'o ye i bɛ bi n'i ma Salifu Kɛyita t'o ye i bɛ bi u ka laɲini fɔlɔ o ye arasa binni de ye o tɛ se hali même dusukolo yɛrɛ ani hakili yɛrɛ tɛ sɔn o daba fɔ Malika y'a fɔ Ivani y'a fɔ Idirisi y'a fɔ Baba Kamara y'a fɔ Segu Tunkara y'a fɔ u bɛɛ ko k'u b'a bi hɛni ne bɛ kuma 1 heure 2 heures n t'a fɔ mɔgɔ si ma ko i bɛ bi walima i bɛ bi n bɛ tɔɲɔ f'i ye ka kɔlɔlɔ f'i ye ka nafa f'i ye kunun bi ka sisan kɔlɔlɔ ko i bɛ expliquer pour que nafa bɛ don cogo min na b'o de expliquer mais k'a fɔ k'i bɛ bi non ne t'o kɛ i b'a dɔn yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ko hadamaden dusukolo nɔgɔlen walima nɔnɔ bɛ dusukolo la i b'a dɔn a kuma cogo kɔnɔ sabula hadamaden bɛ don a ka kuma de kɔnɔ a n'a ka kɛwale kɔnɔ an b'a lamɛn toujours alors à nos autorités de se poser la question, quelle est la raison d'être, la raison de présence de la MINUSMA au Mali? MINUSMA est au Kaya. Par laxisme, par l'incompétence, par l'imprudence, par l'irresponsabilité. Ils ont failli à leur mission de sécuriser le camp qui a coûté la vie à plus de 100 militaires maliens. Voilà, Nironi. Ni tari sigi i b'a fɔ ko a bɛ ka nani kɛ mais ninnu kan ka nani de a bɛ k'u dɔgɔya mun na pour que u ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to fagali min kɛra bi o kana kɛ i bɛ kuma in ta o yɔrɔ de la nafa b'a la wa kuma in fɔ k'u ɲɛ de ka dusu don o kɔnɔ o tɛ nin fana ta o t'a dɔn wa kuma in fɔ k'u ɲɛ de ale ka baara kɛ den dɔ en tant que n'a ma ka baara kɛ a kan k'a fɔ a ye de ko a ye fugariya de kɛ a ka droit don k'a fɔ sabula a ma lakana o t'o sansi ta o t'o bɛɛ dɔn député ye fugariya kɛ ka dɛsɛ ka tila ka sɔrɔdasiw ka nafolo k'o tigɛ
diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna sosoli ma k'a la ko a fɔ kuma tɛ sisan ye diɲɛ bɛɛ jɔlen nana u y'a poursuivre k'u b'a dɔn kaso kɔnɔ o dɔn diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan ko tiɲɛ de don dɛ nka i bɛ ka nani de kɛ nka sonyɛni olu bolo o ka ɲi de olu bolo galo o ka ɲi de olu bolo mɔgɔlankolonya o de ka ɲi jamana kɔnɔ o de kosɔn bi sɔrɔdasiw bɛ sa o de kosɔn bi sɔrɔdasiw dɛsɛra o de kosɔn bi an mako bɛ faransi la o de kosɔn bi an mako bɛ minisima na o de kosɔn bi anw de bɛ ka taa jamana wɛrɛ bɔbara nɛmu an mako bɛ jamana wɛrɛ ka nafolo la nka an mako t'u yɛrɛ la ni fɔriya in filɛ dɛ mali i bɛ se ka jamana ka wari minɛ cogo di k'i mako t'a yɛrɛ la se t'i ye nafolo t'i bolo dɔnniya t'i la marifa t'i bolo sɔrɔdasi t'i bolo mali soldat yɛrɛ ye joli ye a tɛ maa ba t'a bɔ a t'a bɔ ne ma da la sabula u bɛ sara min sara a ka ca ni maa 1000 ye min sara 2019 yɛrɛ kɔnɔ ka taa 2019 kana bila 2020 na a bɛ maa 1000 sɔrɔdasi hakɛ dɔnnen tɛ u ka sara ka dɔgɔ samara ka girin ni sɔrɔdasikɛ jɔlen ye marifa ka girin ni sɔrɔdasikɛ jɔlen ye sɔrɔdasiw teni tɛ kelen ye kelen teni ye finma ye kelen ka samara i bɛ taa sɔrɔ o ye jɛma ye i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔdasikɛ dɔ bɛ yen tellement que dusukasi o yɛrɛ de ka girin ni fɛn bɛɛ ye sɔrɔdasikɛ jɔlen bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan cɛya kɛnɛ kan nka dusu kasilen bɛ o sɔrɔdasi bɛ perdre de aw tɛ gagner sɔrɔdasikɛ jɔlen bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la den b'a wele so kɔnɔ ko ba bɛ min nafolo tɛ so kɔnɔ muso b'a wele ko dumuni taɲa bɛ an na dɛ sɔrɔdasi bɛ dumuni kɛ cogo di kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la société bɛ sa société u b'o fɛɛrɛ 2000 société kelen 2000 mali ɲɛmɔgɔw de bɛ nin bɛ suɲɛ zon cɛ nin mun ye zon ye dɛ ko n kana fɔ zon ko arasa bɛ k'a fɔ ko karamɔgɔw ma ko zon ko ɲɛmɔgɔw ma ko zon pourtant zon don koyi ko nka a tɛ mali sariya kɔnɔ ko zon mɔgɔbaw don olu bolo zonya o ye hɔrɔnya dɔ de ye olu bolo galo o ye hɔrɔnya dɔ de ye sabula mɔgɔba o bɛ nkalon tigɛ olu bolo danbe kɔnɔ o ye tiɲɛ de ye sabula a kɛra nkalontigɛla kɔnɔ o ye tiɲɛ de ye sabula maa tɛ min b'a fɔ nkalontigɛla ye nkalon tigɛ maa tɛ min b'a fɔ nkalontigɛla ye nkalon tigɛ a kɛra nkalontigɛla ninnu kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la suyɛni ka ɲi de sabula maabaw don hɛcɛ nin y'o ligu ye de ni maloya in filɛ dɛ denyɛrɛni rasbaji ala ka nɔnɔ kɛnɛ ka tiɲɛ bangera bi ala ka hɔrɔn tɛ a ka tiɲɛ bangera bi walahi fo ni maa min n'i tɛ hɔrɔn den ye halala den n'i ye hɔrɔn den ye arasa i kan k'a ka tiɲɛ d'a ma de walahi billahi a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ contraire kɛra a y'a essayer k'u dɛmɛ a y'a essayer k'u bɔ yen a ye nin bɛɛ kɛ pour que mais jamanadenw Allahumma o de kosɔn ko kuma dɔ dɔɔni dɔn arasbaji bɛ ka ɲɛmɔgɔ kɛlɛ pour que fantanw ka hɛrɛ sɔrɔ fantanw fana bɛ ka arasbaji kɛlɛ pour que fantanw ka se ka fantanw latɔɲɔ fantanw bɛ k'o de kɛ arasa la wallahi billahi arasbaji bɛ ka fantanw dɛmɛ pour que u ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛ ka faamaw kɛlɛ pour que fantanw fana ka hɛrɛ sɔrɔ fantanw fana bɛ ka arasbaji kɛlɛ pour que faamaw bɛ se ka fɛrɛ suyɛni nkalontigɛ maloya lebu dese koda an bɛ nin fantanw ka tɔɲɔ de kɔnɔ bi ɲɛmɔgɔw kɛlen tɛ bi dɛ Segu Tunkara an b'i ka tɔɲɔ kɔnɔ bi Baba Kamara an b'i ka tɔɲɔ kɔnɔ bi Abdul Nyange an b'i ka tɔɲɔ kɔnɔ bi bɛ arasa ka kuma ni yɔrɔ kana sabula ni a ka kuma ka kɛnɛ tɔɔrɔ billahi ka kuma ka ni video in ta depuis kun kalo kisɛ kelen t'a la plus de 120 blessés o ye ka nin jɔyɔrɔ fɔ aw ye k'a attaquera don min na o don Bangladesh ni Sénégal de tun kan ka kan à sécuriser MINUSMA tulo bɛ n na le rasta est très informé donc an sigilen don ka contrôle citoyen kɛ état k'o rôle kɛ ka taga et encore an tɛ segin a kan voilà
a ye proposition min kɛ dɛ a sina k'a fɔ dɔrɔn ko eta ko eta k'o ta k'o baara kɛ ko ale bɛ yɛrɛ k'o contrôler. C'est-à-dire quoi tellement qu'il y a une proposition qui est analyse bo maa min binna i tɛ se ka proposition kɛ en tant que n'i ma tɔɲɔ de fɔ fɔlɔ n'i ye tɔɲɔ fɔ fɛn min ka ɲi i b'o fɔ alors ça tellement non c'est pas possible bon a y'a bɛɛ de fɔ a ko eta ka nin ta ka baara kɛ n'a ye parce que kan bɛ ka ci a ko solution kan cira kun min na a y'o kun fɔ k'o tɔɲɔ fɔ k'a mɔgɔw fɔ k'a ɲɛmɔgɔw fɔ k'a bɛɛ fɔ k'a cité sariya bulon kɔnɔ ka taa IBK la fo dugu ma fo planto k'a expliquer ka tɔɲɔ fɔ ka nafa fɔ ka kɔlɔlɔ fɔ ka bingani fɔ ja rasta dima wallahi billahi a dusukolo ye nɔnɔ kɛ ne de hɔrɔnya b'a kɔnɔ danbe b'a kɔnɔ kanu b'a kɔnɔ billahi jamana joli de ye nin ye ni ye nin fɔ sisan lagalagatɔ b'a fɔ ale ma ko a ye mun de kɛ Mali kɔnɔ fugari don den e tɛ se k'a faamu e yɛrɛ fa ye mun kɛ fugari den sigilen b'i ka salon kɔnɔ daba den ɲɛna ko arasa ma foyi kɛ i ye mun da fugari den filɛ dɛ ɲɛmɔgɔ tɛ ni ye nin fana fɔ a b'a fɔ ko heyi Thomas Sankara ye ko dɔ kɛ heyi kanu kunpare Thomas Sankara ye président de ye sa arasa ma kɛ président ɲɛ fɔlɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ heyi kana presse sa wakati bɛ juger temps bɛ juger arasa bɛ ka nale an bɛ nale ɲɛmɔgɔya en tant que da aw man bali n'an nana ɲɛmɔgɔya la diɲɛ don o don ni suyɛni bɛ ban ne hakili la n'i b'a fɛ i ka baara kɛ i bɛ ɲɛmɔgɔya de di yan fɔlɔ n'i y'o di yan n'i ye baara min kɛ i b'o juger i b'o contrôler o droit b'i bolo o dɔn nka e pɛrɛtɛ la o bɛ olu taara ɲɛfɛ arasa bɛ bi de la arasa bɛ kunu de la hali bi aw bɛ arasa de la arasa bɛ jamana de la aw bɛ arasa de la wa nin de man d'u ye ko ka arasa bati ko n'i ye fɛn fɔ arasa ma k'u t'a fɛ mɔgɔ ka arasa bilasira olu yɛrɛ t'a fɛ mɔgɔ k'ulu yɛrɛ bilasira a kɔrɔ y'o de ko mɔgɔ t'a fɛ ko ka arasa bati kɔrɔmatigɛ ko mɔgɔ t'a fɛ arasa bati k'a bilasira ko arasa bati bɛ fili ko ala tɛ kira tɛ nin jɔndenya kan in filɛ de ala tɛ kira tɛ nin ye jɔndenya kan de nin tɛ fɔ an ko arasa ma ko arasa bati a kan ka bilasira e bɛ se k'i sigi kɛ mɔgɔ bilasirali la jɔndenya kan in filɛ dɛ i yɛrɛ tɛ dɔ kɛ e de bɛ ka hadamadenw siyɛn nɛmu ko e de bɛ mɔgɔ bilasira fugariya in filɛ dɛ e ye jeli de ye walima e ye mun ye fugariya in filɛ dɛ aw de bɛ diɲɛ don o don arasa bati b'i bilasira jɔndenya kan in filɛ o kɔrɔ b'a fɔ aw ɲɛ hali bi k'i dogo nkalon kɔfɛ n'i dogora ni ali nana n b'i ci o yɔrɔ la k'i sama ka bɔ nkalon kɔfɛ k'i na i bila hɔrɔnya kɔnɔ ka kulusi dɔ i la ko arasa bati bɛ fili o kɔrɔ a ma fili fɔlɔ ko arasa bati ye wari minɛ jɔn ye wari d'a ma o tigi tɔgɔ tɛ fɔ ko arasa bati yɛlɛmana yɛlɛma a ye mun yɛlɛma o tuma e kun b'a kɔ de wa ne hakili la i tun tugulen de b'a kɔ n'i b'a fɔ a yɛlɛmana lakalatɔ in filɛ de ko a yɛlɛmana mun na o ye mun ye mun yɛlɛma o nafa bɛ min o tɔɲɔ bɛ min ko a ye kuma fila jumɛn mun ni mun o bɛ min o dalilu di nka u tɛ se k'o di yɛ dɛ u bɛ don muso ka kapɔti kɔnɔ u bɛ de selenkɛ kɔnɔ u bɛ don tafɛ kɔnɔ u jɔlen bɛ kapɔti de dugu ma pour que u ka arasa bati jaabi k'a fɔ ko arasa bati ko nin ye tiɲɛ ye jamana kɔnɔ o tɛ dɛ nin don a bɛ fɔ o de ma ko dalilu contre dalilu idéologie contre idéologie dalilu contre dalilu hɔrɔnya contre hɔrɔnya nka arasa ko jamana bɛ jɔ tan de e nana ko muso fugari denkɛ kuma in filɛ arasa bati ko ministre zone e nana ko a ye karamɔgɔ dɔw ye lagalagatɔ in nin tɛ dalilu ye i bɛna de a yi zone tɛ ka d'a kan a dalilu filɛ a ma sonyɛni kɛ ka da nin kan nka arasa bati y'a dɔgɔya munna de sabula i ka karamɔgɔ kɛ i ka mɔgɔ belebeleba
ika president amine na faden to na amine na faden to la kurana ko ka kiri boli jamana sariya ko ka kiri boli jamana sariya ko ka zomine arsa ma fo ike folo ko ni arsa na na nyi dongodo abi kulisi do katafe do kaselenge ko siri abo cesira jala abo cesiri de foka cesiri cefra ni arsa na na nyi dongodo o de koso ube bari ube fe ka sira de tatu sisa ko 2023 e ci u presera ko tellement u b'a fɛ k'a ta tiɲɛ de u b'a fɛ ko 2023 an bɛ sira d'a ɲɛ tuguni farafin ma ɲɛ wallahi billahi hali tubabu tɛ sɔn ka nin kɛ n t'i dɛmɛ dɛ nka n b'i bali ka jamana jɔ farafinw bɛ k'o de kɛ kalafisi ninnu Léo Ivan Dabara ye nin fɔ Baba Kamara Dabara ye nin fɔ Idrisi Dabara ye nin fɔ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna et pourtant u b'a kɛ koyi a kana bala o la u b'a kɛ n'u ma dɛsɛ u bɛ Arasa kolo ɲimi de u bɛ Sideri kolo susu de n'u ma dɛsɛ Arasabati ka a kana présenté n'u ma dɛsɛ kɔni u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u bɛ don karamɔgɔw kan u bɛ don ɲɛmɔgɔw kan u bɛ don yɔrɔ bɛɛ nin don in sera nin ye donba ye sa aw bɛ kuma bɛɛ mɛn kelen ma daminɛ yɛrɛ kelen ma daminɛ n'u ko anw ma Arasabati ma baara kɛ a yira la k'a fɔ ko Arasabati tɛ président ye Arasabati tɛ député ye n'i ko Arasabati ma baara kɛ a yira la k'a fɔ ko i ye mun d'a ma a tɛ se k'i jaabi a b'i geli fɛrɛmɛ a tɛ se n'i ma fɛn min di Arasa ma a tɛ se k'o kumasaki k'i ye a tɛ se k'o tɔnɔ d'i ma a tɛ se k'o hɔrɔnya d'i ma sabula Arasa ka baara o ye de ka sariya ɲɛfɔ o fɔra ka ban Arasa ka baara banna n bɛ fɛ k'o de fɔ Bacili ka baara banna Bacili ka kuma bɛ fɔra jamana soli a fɛɛrɛ tɔɲɔ kunu bi n'i taara kumakoro kɔnɔ i b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a tɔɲɔ bɔ k'a nafa bɔ a bɛɛ dalen bɛ tabali sanfɛ bilahi tɔɲɔ nafa bingani zon i t'i miiri nin na Arasabati ma fɛn min kɛlɛ kɛ k'a ta karamɔgɔ kunda ɲɛmɔgɔ kunda société civile kunda a y'a bɛɛ cité bɛɛ jɔyɔrɔ bɛɛ jigiyɔrɔ jamana sariya k'a bɛɛ cité ka bɛɛ lawuli ka bɛɛ lakunu i kununen kɔfɛ ko Arasabati ma fɛn k'i ye i t'i yɛrɛ ɲininka n'i y'i fa den ye i kununen kɔfɛ k'i bɔ sunɔgɔ la k'i ka taa baara kɛ i kana i ka denbaya balo i bɛ ni Arasa de ɲininka k'a ma fɛn kɛ i t'i yɛrɛ ɲininka n'i ka kɛnɛ Arasa de kan ka fɛn k'i ye hali bi e bɛ sunɔgɔ de la e ye lagalagatɔ ye koyi n ka t'i yɛrɛ ma sa n ka bɛ lagalagatɔ in de ma a ye n faamu de n'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn ne bɛ kuma bɛɛ fɔ bila c'est à dire quoi ne bɛ kuma bɛɛ fɔ a fɔ cogo de la ne bɛ kuma bɛɛ fɔ a fɔ dɔn a fɔ wagati a nafa k'o sɛgɛsɛgɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ nka a piɲɛlama o kan ka fɔ ten n'o tɛ a tɛ faamu n'a ma fɔ a piɲɛlama ayi n'i y'a munumunu mɔgɔw t'o faamu o de kosɔn ale b'a di wulibali la direct la batiri banna n bɛ kuma laban kɛ nin na a ka kuma laban ninnu kabako don an ka lamɛn. toujours à la commission de défense ja nationale et assemblée nationale là ni au diriger les meni Karim Keita ani Niamé Keita et Niamé qui était directeur national de la police depuis Alamou do assemblée kono kalo ça c'est litri que nani wa pisaba prime de logement wa muga prime de téléphone 500 000 francs kalo 600 000 francs prime d'indemnité près de 2 millions par an par mois amemundo ka entretien ni fona ko million piseke ni saba une commission de défense qui ne fait qu'accompagner le ministère dont les responsables ne pensent qu'à comment mieux exploiter, voler les milliards votés pour la reprogrammation militaire à travers sa loi. Ja. Antoun Tigi Dara domina commission de défense et Naya Meko Nyame Bafono. Parce qu'Ankele Gameko Karim Gara président Tigi Tigara. Mobili ferait la cour. O mani yɔrɔ ni ɲa wa o jigitigɛ de bɛ Sɔrɔsiw ka hali bi Sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ Karimu Keyita ani Ɲame Keyita ninnu ni kabako don ka ninnu de to yen hali sini u
b'aw faga hali sini miiri o de bɛ wolo feere la miiri o de bɛ wolo feere la ni miiri tɛ mɔgɔ min na o tɛ se ka feere na ten a bɛ arasa bɛ k'o de fɔ a ko Karimu Keyita a nɛgɛ o de ka bon ni miiri ye ni hadamaden nɛgɛ bonyana a ko no nɛgɛ in de ye tiɲɛ ye a b'o de ɲini toujours a tɛ jama nafa dɔn n bɛ fɛ k'o de fɔ a tɛ jamana o ɲɛɲini k'o dɔn ale kɔnɔ ale yɛrɛ de ye jamana ye c'est pas possible a y'a bɛɛ fɔ wallahi Un ancien vendeur de véhicules qui se retrouve à diriger la plus grande commission et la plus importante commission selon le contexte à même Konobi. Nous, Karobi, un businessman n'est mieux que par l'appât du gain, la plus-value. Donc, encore une fois, on a un peu dit en bas. Tâche mériter l'impôt du Rasta. Sinon, Rasta va pour oublier. C'est comme ça là. La sécurité d'État est différente du service de renseignement militaire qui relève de l'autorité du chef d'état-major. Le même DJ Dako. Le même DJ Dako. L'intime ami de Tchema Iber Koulibaly. Surtout que Prime Shona Kamoutoui, le héros de Kona, qui est aujourd'hui mis entre guillemets, est-ce qu'il a même été héros? Rasta pose la question. Mais on espère que DJ saura relever les défis. DJ saura mériter l'estime que le peuple a placée en lui. DJ saura s'affirmer en tant que patriote. DJ saura agir en militaire convaincu, déterminé, engagé pour la cause de la République et non se laisser aller par les coups de ses fils. Maléon, on est né, mais mon frère Yanga beaucoup. Niame ebe balola, nebe balola, Sénégal be balola, député be balola, ministre be balola. Ni u sigile u dabarabaya bureau kono, u dabarabaya bureau kono, cadre kono, ministre ni fen kono. Anga fanga, u ta fo kanga mali kanga fanga. Do de be kila kana. Sikatala. Mali bi na me se kan sisi barakero ka. Ka fo kan me se ka secteur to be développer, o ye ni service fladé. La sécurité d'État et la direction de renseignement militaire. Allahu Akbar, kuma banna pe o sebo. Batterie banna, ala ka sini gina da on bela jere man baw befo. Batterie tara 5 secondes. Be basi sa, wallahu wa butus. Ala ka sini gina da o bela jere man. Sinon kumba fe ka kuma euro fula de ka mais sira ka kuma baki ta indoro de ka. Ni nye cheminye o be ka bo ko ke bora ka so kono. Nye Umar Marko nunu nye arasbake de man inkeleke. Tellement que trop kadouye, tellement que sanga kadouye, ou beta, ou be, madame Dembe, Umar Marko, ou beto, tota, Kasura Rasa de Ninkeleke and Bejo Lena, Yembe Lena. Asa de Ninkeleke, Umar Marko, Utaru, Otota. Asa de Maninkeleke. Pour que Abubu Kasokono Chugomina. Asa de Maninkeleke, Yembe Lena. Umar Marko nunu ni haramaden Umar Marko bita ko bitanye i sembo mali kelela ala kama kira kama Muhammadu kama e kan gi sembo mali kelela s'il te plaît s'il vous plaît ambe imani ala i sembo mali ko kelela in nemine sa ni coup d'état te yoro Umar Marko te fagali no te yoro Umar Marko te be bokuma kan seko tungara basikoma ni surasu sara ay kuma doni sa o hakila ni nyaga ni de dalu ko yesa ay kuma ni hari o te kuma na hali sentiment ye doni itali sentiment doni ka yira ka fo ayu toro o be bo video kono ka ke dabate ay kuma sentiment ye doni sur le sara mi hari sur le sali o be bo ko ke hey sur le sara iba sentiment ite sentiment fo yaula ay ndabla sa kuma damina chogo abi bila phrase jume su o don o kuma chogo manga ke kele ay wa yire do do ni sa batiri banna